And before you know it, your choices that you make now is forming you and becomes who you really are, right? Same thing with relationship, or what we call community. The people that surround your life are the people that influence you the most. The words that they say, how they live. And community is not only talking about cell group or your church family, but it's also the world community on your phone. The world has its own way of thinking. Today in America, there's so many, I call it, I study Americans because God placed me here and I love American people. But Americans worship what I call freedom. And I think this is becoming a thing that is going around the world. We like freedom, yeah? If we go to, I don't know, an ice cream shop, we have like 24 flavors, right? If we look at our entertainment, we turn on Netflix or whatever that we watch, we have so many selections of movies and TV shows until you scroll for hours, udah capek, terus ketiduran, and you like, I didn't even watch anything, ya kan? You have anxiety because there's so many choices. You go to a restaurant and then you look at the menu, it's like an essay paper from your college research, right? And you go so many things until it overwhelms you. Today we live in that kind of world that is filled with so many choices, so many things, and we think that, oh, it's all about my life. In America, we live to fulfill our American dream. That's what we want. We don't care about other people. We are hyper individualistic. That means my life, my way, my dream, right? And I will do anything to fulfill that dream. I will move to a different place. I will work. And what we realize is that we disconnect a lot of relationships in our life because we think it's just me, my work, my dream, whatever it is. But then now the fruits that come out of it are loneliness, depression, anxiety. You're not happy. You don't have joy. You don't have a deep sense of purpose and meaning. It's because those kind of things only be found in strong, meaningful connection and relationship with other people. Maybe you experience the same thing wherever you are, but it's the reality. The reality is what kind of fruits come out of your life. It's a product or of the environment that you create. This is the natural default of living in the world. Yeah. So as you're thinking about this, I will show you another map at the end of my talk. But I want you to get your Bible so you can open with me because I'm going to go through it really quick and you can reread it at home. But I just want to say this. I've been really interested about the stories that form me because the stories that I believe in my life, when I say stories, it's like not stories in the book that you read, but it's the stories of your family upbringing. It's who you are. Right? Like I said, I told you my story. I was born in church. All I knew was that. But I realized more and more that who I am today is shaped by my past. And not only talking about my childhood, but even generations before me. Do you know that you are a product of a line of ancestors and people in your life? And you might think that you're very unique and special, but you're not that unique and special. For example, I'm part of this like WhatsApp group. You probably are part of one of these family WhatsApp groups that has like 30 people and everybody posts random stuff all the time. And you always mute it for a whole year, right? But you don't tell them because you will hurt their feeling. Well, my uncle posted something that I actually, benefited from. And he said, on our family, it is very interesting. On our family history records, we learn the story of where the Liu family came from. That's my family, or the Chinese name is Liang, right? Our ancestors were migrants who moved from northern China to the south near the province of Guangdong. It's the capital called Shenwei, the city of Tonghe. I don't know where that place is. You might know it better than me. And a neighborhood called Kokong. Now, this uncle of mine, he's super excited about our ancestral tree. He always tell all the young people, you need to go back to China, visit your, the kampung where we came from, and you guys are not cultured enough. You are too modern, da. And I always have a reaction. I said, no. Wait a minute. Like,
My parents tried to teach me Chinese. I can't even speak Chinese. I'm Chinese by look only, and that's all I want to know. But it was so interesting to me because he mentioned there were two siblings, two brothers, who were teachers by trade. They are private tutors who came to the city to give private education for our family. And I thought to myself, that's my passion. I love teaching people. I love teaching the word of God. That's my dad. He's a teacher, When you go on a family vacation with me, you got teachers. My mom's kind of chill on the side. She's like the people person. She's very relatable. My brother, he's a business owner. He owns his own business, but he's I call him street smart because that's what he is. But when you go, like, we played golf one time, not even like the real golf, just like the kid golf. And it's so interesting to watch a family dynamic because that's my family. And you see my brother, who is very type A, versus my dad, who tried to teach everyone how to play golf because he's a teacher by nature. Even if he's not teaching the word of God, he teaches. That's what he does. And then you see my mom just saying, like, come on, like, we're just playing golf, guys. It's not a big deal, right? They're fighting about this golf thing, and then here I am, wanted to teach someone else, and it's not fun because everybody's trying to teach everybody. But I realized that that's the kind of family that I came from. It was interesting to see how connected I am to my family of origin. How about you? Have you ever thought, what things do you carry from your family? Unfortunately, I carry more things from my family of origin. I also carry many brokenness that I see in my family. There are specific sins that come very naturally to my family. For example, for me, it's workaholism, or in my case, it's ministry. How about emotional shallowness, not understanding what's going on underneath my heart, right? Underlying anxiety, always trying to predict what's going to happen next and what's not happening, hurrying all the time. Maybe you can relate to some of this. These are things that I see as patterns. And I realize that the reason why I cannot change is not just changing a behavior. I need to meet with God up my ancestral line. I need to meet with God in certain spaces where he wants to heal something deeper than just my behavior, what other people can see. There's a psychology professor at National University. When asked if human behavior, is it genetic or learned? Artinya, apakah human genetic itu sesuatu yang kita learn in life, or is it something that you passed on from your gene, right? So like what we call the nature versus nurture debate. Well, she said this. She said, physical traits like color of our eyes or hair are inherited through our genetic makeup, right? Behavior is more complicated than that. It's an interaction between genetics and environment. Jadi dia jelasin bahwa we don't inherit behavior or personality, but rather we inherit the genes. And these genes contain information that produces these proteins, okay? And even with this DNA, it depends on the kind of environment that you surround yourself with that will turn on or turn off gene. That means, in other words, your experience as an individual can influence your gene behavior. So a little science for you. This is what we call epigenetics, right? This is a world where we are learning, are we just born a certain way, or is there things in our life that also shape who we are? All that to say this. I believe we are our last names. Last names meaning nama belakang kita, nama keluarga kita. We are our last name. And it's actually a very biblical idea because I learned from the greatest family in the Bible, the family of Abraham, Isaac, Jacob, that where God chose to reveal himself to the world, that human beings
are very connected to one another. Okay, let's go to Abraham's story. And I'm going to go through this really quick. I'll read you a passage. So open Kejadian 12. Genesis, I put 20 there. First, go to Genesis 12, Kejadian 12, ayat 1 sampai 4. It says, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. So kalau kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, kita ketemu sama karakter ini namanya Abram. Abram was not a believer. He was pagan. He worshiped other gods, and God called him and said, I want to bless the whole world through you. A spiritual blessing, something that will change the world. I will show myself to your family so that your family can tell the whole world who I am. Okay. And then coba jump to verse 10 ke ayat 10 di chapter 12. Now there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. As he was about to enter Egypt, he said to his wife Sarai, I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, they will say, this is his wife. Then they will kill me, but let you live. Say you are my sister. What? So that I will be treated well for your sake, and my life will be spared because of you. When Abram came to Egypt, the Egyptians saw that Sarai was a very beautiful woman. And then Pharaoh's officials saw her. They praised her to Pharaoh, and she was taken to his palace. He treated Abram well for her sake, and Abram required sheep and cattle, male and female donkeys, male and female servants and camels. But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Abram's wife Sarai. So Pharaoh summoned Abram. What have you done to me? He said. Why didn't you tell me she was your wife? Why did you say she is my sister so that I took her to be my wife? Now then, here's your wife. Take her and go. Wow, drama. You don't have to watch Korean drama to learn drama. Just read the Bible. Anyone ever read that passage before? Ada yang pernah baca pasal itu sebelumnya? Yeah. Pasal ini it tells you about the story of Abram. Jadi di pasal ini tuh diceritakan tentang kisahnya Abraham. And Abram in that passage is known as the father of faith. Dan di pasal itu Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. But if we see the next story, he was not really faithful. Tapi kalau kita lihat kisah selanjutnya, sebenarnya dia nggak benar-benar setia dan beriman banget juga sih. He was not faithful to his wife. Dia nggak setia sama istrinya. He was not faithful to God. Dia nggak setia sama Tuhan. He actually was worried about his own life. Sebenarnya dia itu khawatir banget akan kehidupannya. And that's why when he was in Egypt, and the people saw that his wife was beautiful, he already knew, and he felt, you need to tell them that you are my sister. Makanya kenapa waktu dia di Mesir, orang-orang lihat istrinya cantik, dia tahu istrinya cantik, dan dia langsung bilang kayak, oke, kita harus bilang kalau kamu itu saudara adik perempuan saya. If you just read that, it sounds like, that's not a big deal. But it's actually a big deal because, number one, he was using his wife to gain wealth. That's number one. Iya, sebenarnya kita kalau lihat sebenarnya kayak ini nggak perkara besar banget sih. Tapi sebenarnya ini perkara besar. Kenapa? Karena yang pertama, sebenarnya Abraham itu memakai istrinya untuk mendapatkan kekayaan. And there is this deep fear inside of him about losing his wife. Dan ada ketakutan yang sangat besar dalam dirinya untuk kehilangan istrinya itu. Now, this is not something that happened only once. Dan ini nggak terjadi satu kali loh. Go turn to Genesis 20, verse 1 to 2, verse 1 to 9.
Kita bisa buka di Kejadian 20 ayat 1 sampai 9. I'll read it for you. Now Abraham moved, or actually, why don't you read it in Indonesian then? Oke, Kejadian 21 sampai 9, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek sebelum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Thank you. Now, look again in only a few chapters after. Dan ini cuman beberapa pasal setelahnya doang. She is my sister, he said. Abraham bilang lagi, dia adik saya. Dia saudara saya. What is wrong with Abraham? Right? You say, why does he keep on doing this? This is not just a one-time sin thing. This is something that is deeply rooted inside of him. Dan kita mungkin bertanya-tanya ya, kayak apa sih yang salah sama Abraham? Kenapa Abraham ngelakuin dosa yang sama berkali-kali berulang-ulang gitu? Ini tuh kayak masalah yang berakar dalam dirinya Abraham. So he manipulated and used his wife, and there was dysfunction in his marriage and his family. Jadi Abraham itu memanipulasi dan menggunakan istrinya dan I'm sorry. Yeah, there was dysfunction in his marriage and his family. Oh, jadi ada fungsi ini di tengah-tengah pernikahannya dan keluarganya. So there's favoritism, adultery, lies. Jadi ada pilih kasih, ada perselingkuhan, ada kebohongan. So we see this, Abraham eventually had two wives named Sarah and Hagar. Kita bisa lihat kalau Abraham akhirnya punya dua istri ya, ada Sarah dan juga ada Hagar. And two sons named Isaac and Ishmael. Dan dua anak laki-laki juga, Ishak sama Ismail. And you will see this pattern as we go read more, that it becomes worse, not better. Dan kalau kita baca lebih lanjut, sebenarnya akan ada membentuk sebuah pola yang makin lama makin parah, bukan makin mendingan. So let's see Isaac's story in Genesis 26. Jadi kita sama-sama lihat kisahnya Ishak di Kejadian 26. Can you read verse 6 to 9? Di ayat 6 sampai 9, aku bantu bacakan. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. What in the world is going on with Abraham and Isaac saying that to his wife, to someone else, that his wife is their sister? Apa yang terjadi sih di sini? Kenapa nggak bapaknya, nggak anaknya sama-sama aja ya, sama-sama bilang kalau istrinya itu saudaranya? Now it's getting funny, right? It's as if
a father and a son, they do the exact same thing. Dan ini jadi mulai lucu ya, kayak kesannya bapak sama anak sama aja ngelakuinnya. But don't you think that happens in our life? Tapi pernah nggak sih teman-teman mikir juga kalau hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita? We have we have things to say like the fruit will never fall far from the tree. Kita sering dengar ya perkataan buah itu nggak akan jatuh jauh-jauh lah dari pohonnya. Or we say like father like son. Atau kita bilang ya kayak bapak kayak anak juga. Like mother like daughter. Kayak mama ya kayak anaknya perempuan juga. Is it possible that in our life there are patterns that we receive from the generation before us? Pernah nggak sih kita mikir, mungkinkah kalau sebenarnya ada pola dalam kehidupan kita yang kita terima dari generasi di sebelumnya kita? In this story, Isaac did the same thing in the same place with the same king. This is not Abraham's story. This is Isaac's story. Dan di kisah Kejadian 26 ini kita baca kalau Ishak itu melakukan hal yang sama persis di tempat yang sama dengan raja yang sama. Ini bukan kisahnya Abraham, tapi ini kisahnya Ishak loh. And so we learn that the Bible is trying to teach us about human nature. Dan sebenarnya Alkitab itu sedang memberitahu kita tentang sifat dasarnya manusia. Right? Now, let's go to the third generation and I'll show you how it becomes worse and never better. Dan mari kita sama-sama lihat ke generasi ketiga ya, dan bagaimana ini tuh pasti akan makin parah dan bukannya makin mendingan gitu. So Genesis 27 verse 18 to 20. Jadi Kejadian 27 ayat 18 sampai 20. Aku bantu bacakan ya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." So you know the story about Jacob and Esau, yeah, the twins. Kita tahu ya ceritanya tentang Yakub sama Esau, dua anak kembar ini. Again, we see a pattern of family favoritism because Isaac loves Esau and his wife loves Jacob. Kita sekali lagi bisa melihat sebuah pola dalam keluarga ini ya, pola pilih kasih, di mana Ishak lebih sayang sama Esau, istrinya Rebeka lebih sayang sama Yakub. But not only that, there's also lies, deceit, and manipulation. Tapi nggak cuma pilih kasih gitu, ada juga kebohongan, penipuan, dan juga manipulasi. In the third generation, Jacob's name actually means a deceiver, a con man. Dan generasi ketiga ini, si Yakub itu sebenarnya memiliki arti nama yang adalah penipu. And he deceived his father and he stole Esau's blessing. Dan dia menipu ayahnya sendiri dan dia mencuri berkatnya Esau. Look at what he said when he went and he get that game and to cook it, and because his mom said you should cook for your dad. Perhatikan apa yang dia katakan ketika dia dapetin daging buruan itu, terus dia masak untuk papanya. And so he brought it back, and the dad said, "How did you get it so quick?" Dan dia bawa balik, dan papanya sampai nanya gitu, "Kok kamu bisa dapat daging buruannya cepet banget?" He dressed himself like Esau because Esau was more hairy, so he wears some animal clothes. Si Yakub ini menipu ayah dengan cara gimana? Dengan cara pakai kayak bulu-bulu di badannya karena Esau emang lebih berbulu gitu. And he went in as Esau to steal his blessing. Dan Yakub datang ke papanya, masuk sebagai Esau untuk mencuri berkatnya Esau. Look at this spiritual lie in verse 20. When Jacob asked him, he says, "The Lord your God gave me success." Perhatikan kebohongan rohani di ayat 20. Dibilang kalau karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Have you ever done that? You lie with some Christianese?
Pernahkah kita melakukan itu, kita berbohong dengan kedok kerohanian? We do it all the time when someone says, "Hey, can you please pray for me?" Oh yeah, I'll pray for you. Kita sering banget loh lakuin itu. Beberapa dari kita yang kalau misalnya ada orang bilang kayak, kamu boleh nggak tolong doain aku? Dan kita bilang kayak, oh iya, ntar aku doain. But you never actually pray for them. Tapi kita nggak pernah doain kan sebenarnya. We do it all the time because this is a pattern that maybe we carry inside of us. Kita lakuin ini terus-terusan gitu. Kenapa? Karena mungkin ini sebuah pola dalam diri kita. And Jacob continued to do this. He deceived many people and he earned his wealth that way. Dan kita lihat kehidupan Yakub terus melakukan ini. Dia menipu banyak orang dan dia mendapat kekayaannya dengan cara menipu. He didn't only have 2 wives like Abraham. He had 4 wives. Dan nggak kayak bapaknya yang cuma punya 2 istri, yang ini punya 4 istri, makin parah lagi. He had Rachel, Leah, Bilhah, and Zilpah, and 10 sons. Dia punya Rahel, 12 sons. Dia punya Rahel, dia punya Leah, dia punya Bilhah, dia punya Zilpah, dan dia punya 12 anak laki-laki. More family dysfunctions. Disfungsi keluarganya makin parah, makin banyak. This is Abraham's line of family. Ini garis keturunan keluarga Abraham. The family of the father of faith. Garis keturunan bapak orang beriman. The people that God chose to reveal himself to the world. Orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pilih untuk menunjukkan dirinya kepada dunia. Just a broken family like yours and mine. Hanya sebuah keluarga yang hancur, yang rusak, sama seperti keluarga Anda dan keluarga saya. Well, let's look at the 4th generation, the last one. The story of Joseph in Genesis 27. Dan mari kita lihat generasi keempat, kisahnya Yusuf ya. Can you read verse 1 to 4 and then jump to 31 and 36? Oke. Kejadian 27 ayat 1 sampai 4. And then 30, habis itu 31 sampai 36 ya. Ayat 1 sampai 4, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "iya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua dan aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seorang binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Ayat 31. Sorry, not Genesis 27. That's me, my typo. 37. Verse 1 to 4 and 31 to 36. Sorry guys. Oke. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilhah dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 31, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja. Yeah, and so we know the story of Joseph. Kita semua udah tahu ya kisahnya Yusuf. He was sold by his own brothers. Dia dijual sama saudara-saudaranya sendiri. So we see again family favoritism because Jacob loved
Joseph more. Dan sekali lagi kita lihat polanya ada pilih kasih dalam keluarga karena Ishak lebih mengasihi Yakub. I think in a Yakub lot of lebih Asian, mengasihi Yusuf. Sorry. yeah, I think in a lot of Asian family we see the same thing, that there's a lot of family favoritism. Dan kayaknya di banyak keluarga orang Asia kita juga melihat hal yang sama ya. Ada pola pilih kasih dalam keluarga. Maybe your parents love your older sibling more than you. Mungkin orang tua kamu lebih mengasihi kakakmu daripada kamu. And so you don't know why in your life you always live to please people. Makanya kamu tanpa sadar, kayak kamu juga nggak tahu kenapa dalam hidupmu kamu rasanya kamu selalu mau hidup untuk menyenangkan hati orang. You always try harder than everybody else. Kamu selalu mencoba lebih keras daripada yang lain. But you never feel accepted and loved. Tapi kamu nggak pernah merasa diterima dan dikasihi. You try harder in work, at home, in everything that you do. Kamu berusaha lebih keras di pekerjaanmu, di rumahmu, dalam apapun yang kamu lakukan. But you always feel like a failure. Tapi akhir-akhirnya kamu selalu ngerasa kayak kamu gagal. Maybe the question is not why can't I be better? The question is there a deep wound that God needs to heal me in? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah bukan mengapa saya tidak bisa jadi orang yang lebih baik. Tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah ada luka dalam diri saya yang Tuhan perlu sembuhkan dulu. Maybe that's why when you try to pray or you are trying to be silent to hear God, you cannot hear anything. Mungkin itulah kenapa ketika kamu mencoba untuk berdoa atau kamu mencoba untuk berdiam diri dan mencoba untuk dengar suara Tuhan, kamu nggak bisa dengar apa-apa. That's why you don't try to pray. Makanya ujung-ujungnya kamu nggak mencoba untuk berdoa bahkan. Because you deeply believe that God loves someone else more than you. Karena kamu percaya dalam hatimu sebenarnya kalau Tuhan itu lebih mengasihi orang lain daripada diri kamu. He will do it for them, but never for you. Tuhan akan lakuin untuk orang lain, tapi kalau untuk saya kayak enggak deh. He will give them promotion, but not me. Tuhan akan kasih orang lain promosi, tapi kalau aku mah enggak deh. He will fill their needs, but not me. Tuhan akan penuhi kebutuhan mereka, tapi kalau aku kayaknya enggak juga sih. He will do miracles for them, but not me. Tuhan akan lakukan mujizat untuk mereka, tapi untuk aku enggak. Maybe the problem is not with God, but it's with us. Mungkin masalahnya bukan di Tuhan sih sebenarnya, tapi di kita. We see the pattern in Joseph's generation that it becomes worse. Kita lihat polanya di kehidupannya Yusuf, kalau sebenarnya ujung-ujungnya makin parah. And Jacob, the liar, the con man, he got lied to. Dan Yakub, yang seorang penipu, seorang pembohong, dia juga ditipu orang. Sowing and reaping is real, right? Menabur dan menuai itu benar-benar nyata ya. And the lie becomes so bad because his favorite son was lost. Dan bahkan kebohongannya itu benar-benar parah banget karena sampai dibilang kalau anaknya itu hilang, mati gitu. And the brothers, Joseph's brother, they said, I think he's dead. Bahkan kebohongannya tuh sampai kayak saudara-saudaranya Yusuf bilang kalau kayaknya udah mati sih. Look at the crime scene. Look, this is his robe with some animal blood, but it's his blood. Coba kamu lihat aja bayangin tempat perkara kejadiannya gitu loh. Ini ada jubahnya dan dengan ada darah, dan ini benar-benar darahnya anaknya Bapak. It's easy for us to disconnect ourselves from the Bible stories that we read. Gampang banget buat kita untuk memutuskan diri kita dengan kisah-kisah Alkitab yang kita baca. But if this happens today, it would make the morning news. Tapi kalau hal ini terjadi hari ini, mungkin bakal jadi headline di berita satu atau di mana gitu ya. It will be all over Instagram. Bakalan viral di Instagram. And you would say, wow, I can't believe that a family that broken exists. Dan mungkin kita akan bilang kayak, wow, aku nggak bisa percaya sih kalau ada keluarga sehancur itu beneran ada juga, masih ada di dunia ini. But this is the same family that God decided to show himself to. Tapi inilah keluarga yang sama, keluarga yang Tuhan pilih untuk menunjukkan dirinya. He still called himself the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Kalau kita baca di kisah-kisah selanjutnya, selalu Tuhan bilang, akulah Allah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. It's like saying, I am the God of the liar, the manipulator, and the favoritism family. Itu seakan-akan Tuhan lagi ngomong, akulah Allah dari para pembohong, para manipulator, dan para orang-orang yang suka pilih kasih itu. If God is your God, what would he say he is? Kalau Tuhan adalah Tuhanmu, apa yang Tuhan akan katakan tentang dirinya? What would he say about your family? Apa yang akan Tuhan katakan tentang keluargamu? There's a famous passage in Exodus 34, verse 6 to 7. I promise, last verse. Ada pasal yang terkenal di Keluaran pasal 34, ayat 6 sampai 7. This is the passage where God shows us who he really is. Inilah pasal di mana Tuhan benar-benar menunjukkan kepada kita siapa dia sebenarnya. In the Old Testament, I would recommend you to meditate on this passage. Dan kalau lagi baca Perjanjian Lama, aku akan merekomendasi teman-teman untuk benar-benar merenungkan ayat ini. Because the whole Bible come back again and again to this passage. Karena kalau bisa dibilang juga seluruh Alkitab itu sebenarnya balik lagi ke pasal ini sih, Kejadian Keluaran 34. Let's see it together. Can you read it first, please? Oke. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. How many of you like verse 6? Berapa dari kita yang suka Paul sama ayat yang ke-6? How many of you like verse 7? Tapi berapa banyak dari kita yang suka sama ayat yang ke-7? When we read this kind of passage, we get confused with verse 7. Ketika kita baca ayat-ayat model seperti ini, kita jadi bingung sama ayat yang ke-7. Why is God punishing grandchildren? Kenapa Tuhan mau memberikan hukuman untuk cucu, little kids, anak-anak kecil, us? kita? I like verse 7, but I don't like verse 7. I like verse 6, but I don't like verse 7, God. Aku suka ayat yang ke-6 sih Tuhan, tapi yang ke-7 aku nggak suka. What are you trying to say to me? Tuhan lagi mau coba ngomong apa sama aku? Well, it cannot mean what you think it means. Oke, artinya itu nggak seperti yang kamu pikir sih. Because when we read like that, it seems like it contradicts each other. Karena kalau kita baca begini, kesana kok kayaknya mereka dua ayat ini berkontradiksi ya. But God is trying to reveal who he is and how he deal with broken people. Tapi Tuhan itu sedang mencoba untuk menunjukkan siapa dirinya dan bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang hancur. He's compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Dialah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dia meneguhkan kasih setia untuk beribu-ribu orang. Dia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. But there's a yet there. Tapi ada kata tetapi di sana. Well, this is what it means. First, it talks of the verse 7, it's talking about the consequences of sin. Dan ini artinya ya, pertama di ayat ke-7 itu sedang membicarakan tentang konsekuensi dari dosa. That there is consequences of the things that we commit in our life. Ada konsekuensi dari hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan. Sin hurts us and other people around us. Karena dosa akan menyakiti kita dan orang-orang di sekitar kita juga. So when it talks about God punishing the children and the grandchildren, it talks about the consequences of sin. Jadi ketika Tuhan bilang kalau Tuhan akan menghukum anak-anak dan cucu-cucunya itu sebenarnya lebih berbicara tentang konsekuensi dari dosa itu sendiri. So now because your dad chose to sin against you by abusing you. Jadi sekarang kayak misalnya karena seorang ayah memilih untuk berdosa dengan
memperlakukan kamu dengan menyakiti. menyakiti kamu. Now you have a father wound inside of your heart. Sekarang kamu punya luka hati Bapa dalam hati kamu. When your mom chose to play favoritism, now you live with a deep desire to always please people. Ketika mama kamu pilih kasih, sekarang kamu hidup dengan keinginan untuk benar-benar mau terus-terusan nyenangin hati orang lain. But I'm not trying to blame your mom and dad. Tapi aku nggak di sini mencoba untuk menyalahkan papa mama kamu sih. Because someone might have done the same thing up in the ancestry line to them. Karena mungkin aja kalau papa mama kamu juga mengalami hal yang sama oleh orang tuanya lagi. Whatever the sin is, there's consequences to it. Apapun itu dosanya, pasti akan ada konsekuensinya. Number 2, verse 7 talks about sinful patterns in the family. Yang kedua, ayat ke-7 itu berbicara tentang pola dosa dalam sebuah keluarga. And these are the patterns that you need to discover, the stories that you believe. Dan ini adalah sebuah pola yang perlu kamu temukan, cerita-cerita yang kamu percayai. Maybe it's a fear of being poor. Mungkin itu ketakutan untuk miskin. That you will always have, you always don't have enough. Ketakutan kayak kamu nggak akan pernah cukup. So you will throw yourself to work and sacrifice everything in your life. Jadi kamu hidup benar-benar untuk kerja dan kamu benar-benar kamu benar-benar mengorbankan hal lain dalam kehidupan kamu. You think money is everything that can make you happy. Kamu pikir uang itu segalanya yang bisa bikin kita bahagia. Or maybe it's a insecurity about other people and not being able to trust other people. Mungkin itu rasa tidak aman dalam diri kita ketika kita ngeliat orang lain dan kita jadi nggak bisa percaya juga sama orang lain. So you always self-sabotage the relationships around you. Kamu jadi selalu mensabotase hubungan-hubungan yang ada di sekitar kamu. You blame it on them when there is a pattern that you need to deal with in your life. Kamu nyalahin orang lain padahal sebenarnya polanya itu ada dalam kehidupan kamu yang mesti kamu beresin. Maybe it's time for you to sit with God, to ask Him and discover these patterns that exist in your life. Mungkin ini waktunya kamu benar-benar duduk sama Tuhan, tanya sama Tuhan, dan temukan apa sih pola-pola dalam kehidupan kamu yang perlu kamu beresin. But I have a good news too. Tapi ada kabar baik. You can break free from generational sins. Kamu bisa bebas, kamu bisa menang dari dosa-dosa generasi ini. Because God says He will put to the third and fourth generation the consequences of sin. Karena Tuhan bilang kalau Tuhan akan taruh konsekuensi dosa itu kepada generasi ketiga dan keempat. But He's faithful to 1,000 generations. Tapi Dia setia untuk beribu-ribu tahun, untuk beribu-ribu generasi. This is not fair. Ini nggak adil sih. It's like this. Ya, kayak gambar itu ya. God's mercy is to thousands of generations, even though God's justice is to the third and fourth generation. Kasih setia Tuhan itu sampai beribu-ribu generasi, sedangkan keadilan Tuhan itu cuma generasi keempat dan generasi ketiga dan keempat. So when you read in the Old Testament and you see God, judgment comes on people's lives. Jadi ketika kita baca Perjanjian Lama dan kita ngelihat gimana penghakiman Tuhan itu datang ke kehidupan orang-orang. It's real. God is just. Itu ya benar. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang adil. There will be consequences to our sin. Pasti akan ada konsekuensi dari dosa. For example, I'm a dad. I have 2 kids. Contoh, saya seorang ayah dan saya memiliki 2 orang anak. I'm also a son and I have a dad. Saya juga seorang anak dan saya juga memiliki seorang ayah. And my dad is the pastor that preaches on the Father's heart of God. Dan ayah saya adalah seorang seorang pendeta yang how do I translate that? His life message is on the Father's heart of God. Dan ayah saya itu adalah seorang pendeta yang pesannya itu adalah tentang hati Bapa. He lead a Christian men's ministry.
Dia pemimpin CMN, Pria Sejati. Mm-hmm. And he's a pastor. Dan dia seorang pendeta. But he's not perfect, and he has given me some father wounds. Tapi dia juga nggak sempurna, dan dia pun udah memberikan aku beberapa luka. And what's the scariest thing that I've came to realize, dan hal yang paling menyeramkan yang aku sadari adalah, as hard as I try, sekeras apapun aku coba, I will also not be perfect. Aku juga nggak akan bisa sempurna. And I will give father wounds to my children. Dan aku juga akan memberikan luka ayah ke anak-anak aku. And that's something that we're going to continue, because without God, human beings, we can't do it. Dan itu hal yang akan terus berlanjut, karena tanpa Tuhan, kita sebagai manusia pasti nggak bisa lakuin sih. So maybe now you're thinking about your own family patterns. Jadi mungkin hari ini teman-teman lagi mikir tentang pola dalam keluarga teman-teman sendiri. My challenge for you is to sit with God personally and to listen to Him in your quiet time, to ask God, what are some generational patterns that exist in my life? Dan tantangan aku untuk teman-teman malam hari ini adalah untuk duduk tenang sama Tuhan, coba dengar Tuhan, dan tanya gitu, kayak Tuhan, apa sih pola-pola dosa generasi yang ada dalam keluarga saya? Is there a sin that continues to happen in my family line? Adakah dosa yang bolak-balik terjadi terus di garis keturunan keluarga saya? Or maybe it's not a sin, it's just a brokenness. Atau mungkin itu bukan sebuah dosa sih, cuman sebuah kehancuran aja. It's something that draws you to certain things, and it becomes a bondage in your life. Itu sesuatu yang menarik kamu ke hal-hal tertentu, dan itu kamu jadi diperbudak sama hal itu. Maybe it's alcohol. Mungkin alkohol. Maybe it's gambling. Mungkin perjudian. Maybe it's sexual sin. Dosa-dosa seksual. Or maybe just work and entertainment. Atau mungkin cuma masalah pekerjaan dan hiburan. Maybe it's explosive anger. Atau mungkin kemarahan yang eksplosif. Or maybe self-righteousness. You're always right in your eyes. Atau mungkin sebuah sikap yang selalu membenarkan diri sendiri. Pokoknya di mata saya selalu benar. Whatever it is, I want you to sit with God and listen to Him. Apapun itu, aku mau teman-teman coba untuk duduk sama Tuhan dan dengar sama apa yang jadi suara Tuhan. And then after that, I want you to share it with your community and discuss it about what you discovered. Dan habis itu aku mau teman-teman untuk bagikan ke komunitas teman-teman, ya bisa dibagiin di Famcell, di DNA, dan kasih tahu apa yang kamu dapatkan. Because only there you can be healed. Karena cuma di komunitas itulah kita bisa dipulihkan. So you remember this map that I gave in the beginning? Ingat ya, skema ini yang saya berikan di awal tadi. This is what is changing you today. Your habit, your relationship, and the stories that you carry with you. 3 hal ini adalah hal yang mengubah diri kamu hari-hari ini ya, yaitu kayak kebiasaan kamu, hubungan-hubungan kamu, dan cerita-cerita yang kamu percayai. But you need to be intentional in becoming like Jesus. Tapi kalau kamu mau jadi seperti Yesus, hal ini mesti dilakukan dengan sengaja. You need to make it your life goal. You need to rearrange your schedule, just like anything else in life. Kamu perlu jadi seperti Yesus sebagai tujuan hidup kamu. Kamu perlu atur ulang jadwal kamu. Ya, seperti apapun yang kamu mau capai dalam kehidupan. You need to prioritize and see that this is the most important thing in your life. Kamu mesti memprioritaskan hal ini dan benar-benar lihat hal ini sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan kamu. Without that, it will never happen. Tanpa itu, kamu nggak akan bisa jadi seperti Yesus. So you need to do this. Jadi inilah 3 hal yang perlu kita lakukan. You need to replace the story that you believe with what God's word says. Kamu mesti menggantikan cerita-cerita yang kamu percayain itu dengan kebenaran firman. Teaching is why we continue to
to hear teaching, to hear the word of God, is because that changes you. Pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan, kita terus mendengarkan pengajaran-pengajaran ini karena ya ini mengubah kehidupan kita. Then you need to change your habits with new practices in your life. Dan kamu juga mesti mengubah kebiasaan-kebiasaan kehidupan kamu. If you have workaholism in your family, kalau misalnya kamu workaholic, ada pola workaholic yang kerja benar-benar kerja gila kerja dalam keluarga kamu. You should practice stopping and Sabbath. Kamu mesti praktek disiplin sabat sama berhenti gitu. Again, you're not the one that's changing. The Holy Spirit is the one that's changing you. Dan ingat, kalau yang mengubah diri kamu itu bukan diri kamu sendiri, tapi Roh Kudus dalam diri kita. But you get to choose how you want to be formed. Tapi kita bisa memilih gimana kita mau dibentuk. If you struggle with sexual sin, kalau misalnya teman-teman bergumul dengan dosa seksual, fasting and confession of sin is a great way for you to counter that. Berpuasa dan pengakuan dosa adalah dua hal yang manjur ya untuk hal itu. This is not a religious thing or a law thing. Ini bukan kayak legalistik atau hal-hal agamawi. It doesn't get you to heaven. Ini nggak bawa kamu ke surga. Only trusting in Jesus will give you eternal life. Karena kamu cuma bisa dapat kehidupan kekal itu dengan percaya sama Yesus. But if you want to change, you need to practice what you learn. Tapi kalau kamu mau berubah, kamu harus mempraktekkan apa yang kamu udah pelajari. Because your goal in life is to be like Christ. Karena tujuanmu dalam hidup adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. And lastly, you need other people. You need to change your toxic relationship and surround yourself with community. Dan yang terakhir adalah tentang hubungan. Kita harus lepaskan hubungan-hubungan yang beracun, yang toksik itu dari kehidupan kita dan kelilingi kehidupan kita dengan komunitas yang sehat. Doesn't mean that you do not reach out to the world. Artinya bukannya kita nggak keluar ke dunia. Doesn't mean that you don't share the gospel and eat with other people who are far from God. Artinya bukannya kita nggak memberitakan Injil dan makan bersama-sama orang-orang yang bukan orang Kristen. Your community is important because it roots you with the people who have the same purpose as you. Komunitas kamu itu sangat penting karena itu yang akan bikin kamu berakar dengan orang-orang yang punya tujuan hidup yang sama kamu. To pursue the spiritual formation together. Untuk benar-benar mengejar formasi spiritual ini bareng-bareng. To experience healing together. Untuk mengalami kesembuhan rame-rame. This is what God wants for you. Ini yang Tuhan mau buat kamu. I'm just going to end today's session with a word of prayer for all of us. Dan aku akan menutup sesi malam hari ini juga dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa Engkau Tuhan, Allah yang mau merubah hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk berubah, tapi kami tahu bahwa itu nggak akan terjadi dengan kekuatan kami saja. Tapi kami perlu kekuatan Roh Kudus. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melihat prioritas dalam hidup kami. Pertama Tuhan, ajar kami untuk melihat buah-buah dalam hidup kami. Supaya kami bisa melihat apakah kami sungguh-sungguh memprioritaskan, mengikut Engkau, mempraktekkan, merubah hari-hari kami, supaya kami sungguh-sungguh berubah menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, beri sebuah kemauan, kerinduan yang baru buat teman-teman di komunitas ini. Biar Tuhan, di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, kami melihat kesetiaan-Mu, kasih karunia-Mu. Kalau Engkau sungguh adalah Allah dari Keluaran 34. Tuhan, aku berkati teman-teman di tempat ini, pakai mereka menjadi terang dan garam, dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan, biar minggu ini
ada breakthrough yang baru yang Kau akan lakukan dalam hidup mereka. Saat mereka berdiam diri dengan Kau. Biar Engkau Tuhan reveal pattern-pattern dalam hidup mereka yang Kau mau sembuhkan, Kau mau pulihkan. Biar ada rekonsiliasi dalam keluarga. Biar Tuhan mereka menerima new stories, cerita-cerita yang baru yang akan mereka bawa dalam kehidupan ini. Aku berkati Tuhan teman-teman di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.